इलेक्शन नाहरे दूर टुदुर लुगुरगनि फासिंतिबो काहाम नाहारमुं मानै गोप्लाय इंनाय हिनि खातुंजा तिप्रामथा 46 सुरमा विधानसभा केन्द्रनि अंगै तिप्रामथा बदलनि बाय इलेक्शन बातायनै बाबुराम सनातमी गोराक सालो सुरमा महाबीर गामिनि लुकुरगनि नगर नगर थांगै लुकुरगनि फाजिं हामग्राय सानका आमचानि लुकुरगनि फाजिं तिबो गाहामनो फिरकमुं मानै दंगो हनै कक्टमा थुमनाय रकनि बसकांगो कक्लामबो नारखा तै गोबां बुट बाय तिप्रामथा गोप्लाय इंनाय हिनि खातुंजा खनि बसाका सुरमा विधानसभानि अंगै तिप्रामथानि बातायनै बाबुराम सनातमी আমি তো পশ্চিমা পশ্চিমা হাতে হাতে মিলতে পারে যা হবে ঠিক আছে কোন কোন দাই তুমি ভালো করে হ্যাঁ একদম কিয়া করে একবার পশ্চিমাকে জায়গায় পৌঁছা পশ্চিমা এইবার নিজের বেটাকে আশীর্বাদ করবে বহুত 70-75 বছর হয়ে গেছে আমরা কেউ নাই জিগাইছে এবার যেহেতু জিগাইছে মহারাজা এবার তোর আশীর্বাদ করবে যাতে আমি আপনাদের সেবা করার সুযোগটা পাই যে দুর্গতি আমি দেখছি আমাকে খুব খারাপ লাগছে হ্যাঁ আমাকে সেবা করার সুযোগটা থোড়া দিবি খালি নিজের ভোট নিজে দিবি বহিন ঠিক আছে पूरा अभी हम क्यों बोले যে हमने के जाति भाई एक विधानसभा में हवाई क्यों बोले सकता किंतु मोला यदि तूने मुँह पठाओ तो मैं तो बोले सकूँ जहाँ पश्चिमन की ये अवस्था है हमने क्यों नहीं जिगाते हमने की तो बांग्लादेशी नो हन हमने ला हमने एकदम ओरिजिनल इंडिया के लोग हन और बांग्लादेशी में देखा भी कितना बड़ा बड़ा क्षमता लेके बैठे हैं ये बात बोले हमने क्यों नहीं है हमने क्यों नहीं जिगाते एक बार जब महाराजा सुयोग करते हैं बोला खाली सुयोग दो एक बार শুনো বাজার যাইবার সবে করি আমরা যাই করে যাবার বড় বড় ভাগে লাভ তারপরে আমার নমাই থাম তো রান্না দিয়া দেখাই তারপরে 6000 টাকা ফাইন করছে আর কালকে তো এখানে দিছিল 500 টাকা প্লেট দিছিলাম যে ফালাই দিছি ওই ফালাইছি ওইটলা লাগাইছিলাম আমরা এখানে লাগাইছিলাম না ওইটলাতে আজকে লাগাবো জিএমএর না অঞ্চলে আমরা ডোর টু ডোর প্রোগ্রাম করেছি এবং প্রত্যেক জনসাধারণ আমাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিচ্ছে যে আপনাদের পাশে আমরা আছি ভালো চোখে দেখছে এবং বলছে যে আমাদের 23 তারিখে যে উপনির্বাচন এই উপনির্বাচনে আমাদের সবাই সমর্থন করবে এবং ভোট দেবে আপনার সামনে ওরা কোনো প্রবলেম কিংবা তুলে ধরছে নাকি হ্যাঁ এই অত্র এলাকার জনসাধারণের যে দুরবস্থা এই দুরবস্থার কথাই ওনারা জানাচ্ছেন দীর্ঘ 25 বছরে কিছু হয়নি এবং এই 4.5 বছরেও কিছু হয়নি এই দুরবস্থার কথাই আমাদের ওনারা জানাচ্ছেন हरासमेंट किया जाता है हमारे आदमी हमारे झंडा को वे उखाड़ कर फेंक देते हैं ये करप्शन कर रहा है पद्म फूल का कमल दल वाले मैं उनसे कहूँगा कि प्यारे ये प्रकार के गणतंत्र आप मत करो ये गणतंत्र तुम्हारे लिए हानिकारक होगा मैं भुटारों को कहूँगा कि इस दुराचारियों को आप बक्से में बटन दबाकर उनको प्रतिवाद करो अनरस चिन्ह में वोट देकर उनको इस त्रिपुरा के मिट्टी से सफा कर दो मैं प्रार्थना करता हूँ सभी भुटारों को